এটা লিগেল কত স্যার ভাইয়া? না এই বছর লিখি ঠিক আছে না বলে বলে লিগেল তো ভাই আপনি লিখে তো এটা যদি লিখে থাকতো টাকা মাত্র তোমার কিনে নিতে না না সবারই না না বিজেপি আন্ডার আছে তো দেব ভাই হ্যাঁ এটা মাল দেয় भैया अस्सलाम वालेकुम वही लीगल टा साइड कर दिया साइड हाँ हाँ दक्षिण के छोटा गाड़ी आज बता क्या अरे बाबू रे गाड़ी चिंता ना पड़ा हमने तो दाने चिंता में जब हमने मोड़ा चिंता की टाइट करा था ये तो रोइलो ना हम मैडम ना तो दिने दिने बोलो किधर होती है हाँ हाँ दिने लगे तो रात गाड़ी देता था समस्या